हेलो एनएनसी व्यूअर्स कन खबर शुरू करा आगे अपने सब करने का मैथ ला क्वेश्चन আছে ইটো দিছিলে এক হপ্তাহ দে কিমান মিনিটস থাকে লিখি জনাই দিব পাৰে খবৰ আগে জাগৰে আৰু ইন্ডিয়া লগা ইনকাম পিৰামিড লা পৰে আপনি নিচে জনাই দিব মানসো মানুহ জানে ইন্ডিয়া দে ইনকাম ইনইকুয়ালিটিজ বেছি আছে কোন মানুহ কমতি কামাই আৰু কোন মানুহ বেছি কামাই তাহলা মাজুৰে বেছি ডিফাৰেন্স আছে এটোৰে যদি ডিভাইড কৰিছে গলে এনিকা কৈ আছে কি ইন্ডিয়া দে সবসে কমতি কামা মানুহখন ইটো দিছিলে বটম 10% তুইছিলে কিমান কামা মানুহন গে কুই থাই গৈছিলে महीना दे जुदी 4,347 रुपीस कमाया सुगले अपने दुसले बॉटम 10 दे आहे ना को ऐसे इतु लगा पड़े कौन मानुखन महीना दे 16,969 अपोर पैसा कमाई लोए तहान दुसले टॉप 60% इंडिया मानुखन दे आहे ना को ऐसे इतु लगा पड़े कौन मानुखन महीना दे 38,105 रुपीस अपोर कमाई तहान दुसले इंडिया लगा टॉप 20 मानु मौजूद ऐसे ना को ऐसे और कौन मानुखन महीना दे 66,141 रुपीस अपोर कमाई थे तान दुसले इंडिया दे टॉप 10% मानु दे असना को ऐसे कौन खन इमन बिशी पैसा कमाई इदु लगा पड़े कौन 1 लाख अपोर कमाई थे तान दुसले इंडिया दे टॉप 5% आई थे और 9,23,227 रुपीस अपोर पैसा मंथली कमाई था मनन दुसले इदु एलाइड ग्रुप ते आइना को ऐसे इदु दुसले इंडिया लगा 1% मन होंदे आइना को ऐसे तो इंडिया दे इमन मैसिव गैप असिना को ऐसे इनकम इनइक्वालिटीज इमन दिखेना को ऐसे अपने दुसले इदु कुंदु ग्रुप ते आई फर्स्ट ओलाना सेकेंड ओलाना थर्ड ओलाना कुंदु ओला परसेंटेज ला ग्रुप ते आपने लिखी चनाई दिउ परे गाउरी मांसो खातंदे आपने भी किबा बिया स्मेल इनगान पाय असना नया जिगली लिखी चनाई दिउ परे कोई माला जुन कंसर्न रीजन बा कोई ऐसे कि पोर्क मीट तुशले महान नागा कुजिन दे बिशेकता इंपोर्टेंट আছে আৰু আজিকালি বেছিভাগ ইটো গাউৰি হান খাতন্দে ইটো গাউৰি লগা এক তালাক স্মেল পাই আছে না কৈ আছে মান হেলথ ইজ ওয়েলথ কোনে কৈ থাকে ইটোৰ মহান কি খাই আছে ইটোলা কোৱালিটি কিনিগা আছে ইটো কিনিগা স্ক্ৰুটিনি হৈ আই আছে ইটো একটা বেছি চিন্তা কৰলা আছে না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিল মহান আজিকালি পোৰ্ক মিট চুন্দুৰিছিল মহান লোকাল মাৰ্কেট পৰা কিনি খাই থাকে ইটোৰে কুমা তন্দে বেছি বিয়া আনইউজুৱেল স্মেল পাই থাকে আছে না কৈ আছে চুন্দুৰিছিল মহালা ডাইনিং এক্সপেৰিয়েন্স বিয়া কৰি আছে না কৈ আছে আৰু কি জানে ইটোৰ মহালা হেলথ কাৰণে বিয়া বি হ'ব পাই না কৈ আছে কুমা প্ৰদুছিলে স্পেকুলেট কৰি আছে কিটো ভ্যাকসিনেটেড সোয়াইন দवाई মাৰা কাৰণে হ'ব পাৰি না কৈ আছে कुमार दुसले अलग ओपिनियन भी दी है सुले कौन भाभी नाजने इतु पोक तीन का स्मेल आई था दुसले की करने से गुना इतु दिन का स्मेल आई था दुसले महाला हेल्थ करने रिक्स असनगी इतु लगा पोड़े सबो लगे कंसर्न अथॉरिटी प्राइना को ऐसे की करने कुशले इनका स्मेल करा दुसले की जाने कि बा उल्टा पल्टा बिया भी थे ऊपर इतिया कुमार दुसले गाउरी खान जुन छुदु तंदे ताला कि बा काती उलाई दे इतु नाकुरा करने भी हो पारे ना को ऐसे होलवी इतिया करने की भी होबी इतु गाउरी खान इनका किनी खाई था तंदे स्मेल पादुशले बेसी हुई जिसिना को ऐसे इतुरे महान महान ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स चलाइना चुंदु आखुनी धलना पासेंगान धलना स्मेल पूरा जाय जावो लागे निगा भाल ब्रा पका बेसी दिबी इतु स्मेल दु थागे ना को ऐसे चुंदु ब्रा भाल एकता डाइनिंग होबो लादुशले इतु एकता बेसी बिया एक्सपीरियंस ते खतम हुई जाय ना को ऐसे खाबो मुन जाय ना खावले बुआ तने निगा स्मेल पादुशले इतु खाबो नापरा हुई जाय ना को ऐसे इधर अथॉरिटीज खन एकता अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन करू लगे सिना को ऐसे कि तू स्मेल ला आसल ट्रू सोर्स तू की আছে গুনা ইতু চুন্দু ইতিয়া গাৰু মাংস কিনি খাদি তু স্মেল পাই আছে ইতু খুদি ব্ৰাই আছে ইতু কি কাৰণে আছে ইতু বিচাৰি উলাব লাইনা কৈ আছে ইতু লগা পৰি নিগা গাৰু মাংস কাটা গিৰে পুৰা প্ৰটোকলস খান ইতু ফলো কৰি আছে না নাই তুবি कंसर्न अथॉरिटीज खन बा सबो लागि ना কৈ আছে ইতু লগা পৰি একটা থৰো ইনকুৱাৰি কৰিলে ভাল হ'ব না কৈ আছে সো দ্যাট মহান কি খাই আছে ইতু দুইছিলে মহান কাৰণে ভাল আছে না নাই মহান কাৰণে সেফ আছে না নাই আৰু হাই কোৱালিটি মিট আছে না নাই তু এনশ্योर কৰিলে কাৰণে 0 পইণ্ট वेनखोसाং ओखादे चीफ वेटरिनरी लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट लगा ऑफिस कुमा मानुखन बा चोर কৰিছে আৰু বিশি ভাঙা ভাঙি কৰি দিছিনা কৈ আছে ইতু ইনসিডেন্ট দুইছিলে মাৰ্চ 3 লা ৰাতি দে হৈছিনগা অফিशियल्स खन बा कन्फर्म কৰি আছে ऑफिशियल बा कॉलेज सप्ती जेसिउले इतु इंसिडेंट दे इतु मानुखन ब्रा इलेक्ट्रिक वायरिंग चोर কৰিছে আৰু प्रॉपर्टी हन भी डैमेज কৰিছিনা কৈ আছে चीफ वेटरिनरी ऑफिसर बा कॉलेज सप्ते तादे फोर्स एंट्री लाइकु साइन নাই কৈ আছে मतलब ताला भंगाई दिना दरजा भंगाई दिना गुसाला নহয় ना কৈ আছে बट इतु मानु कोन मानदुसले चोर हो पारे की भी हो पारे ताई दुसले सीलिंग ला थ्रू आइसे होइना কৈ আছে इना कोना बेसी वायर और इलेक्ट्रिक ला की ना सिस्टम खन दुसले चोर करी पलाई जिसे और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा डैमेज কৰিছিনা কৈ আছে होलबी कंप्यूटर्स खन दुसले छुआबी छुआ ना কৈ আছে इटा কাৰণে दुसले इतु ला पड़े ओखा पुलिस स्टेशन दे एफआईआर फाइल কৰিছে और अथॉरिटीज खन लाउड इन्वेस्टिगेशन কৰি আছে निगा কৈ আছে सब मानु কাৰণে একটা খবৰ জনাই দিব ইতুৰিছলে একটা ফ্ৰী হাৰ্ট স্ক্ৰিনিং কেম্প কোহিমাৰ ডিমাপুৰ দে লবলে আছে না কৈ আছে इतु फ्री हार्ट स्क्रीनिंग कैंप तुइसले कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज कारण लोबले असना কৈ আছে नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा दे 11 मार्च ला दिन दे दिमापुर सिविल हॉस्पिटल दे मार्च 12 ला दिन दे
itu isle pahar doctors khan aibo aur tahan bra free consultation provide kuru na ko ase du camp te itu na apor echocardiography test bi pediatric patients khan garne lowena ko ase kun khan itu suspect kore tahan congenital heart disease thaibo pare gina itu kiman ta screening hobo itu isle sob eligible participants khan garne free of cost hobena ko ase itu organizers khan bra sob concerned families khan kun khan pediatric patient ode thagi ase upare tan ki tu opportunity lobole karne ko ase itu isle free screening or consultation itu din de aina lobole karne ko ase Zoniboto district laga lone government college itu isle Zoniboto government college de principal last 10 months pra naina ko ase itu bra college committee du isle ta bishi chinta kuri asina ko ase kile gole May 31st 2024 de last principal du isle retire hui jisina ko ase itu lamba vacancy thaga karne itia students khan aro faculty support staff khan majri bishi chinta uthi ase aro confuse hoy ase na ko ase ki kile authorities khan bra iman time lagi ase ekta principal appoint korle karne koina kile usile Zoniboto district te colleges khan bishi thaga bi noi ektai ase itu kile man time loi ase guna itu higher authorities khan aside pra tan itula process te ase na ko ase itu notun principal appoint korle karne holibi itia karne itu process tu delay hoina ase na ko ase इतुरे कॉलेज pra call aisapti jesule tan last 6-7 months pra tan last communication aha pisre iku update nai nega koase idu ekta concerned common authorities kanode public khan ba chinta kora laga chanai di ase teachers khan laga transfer laga podisle turisle teachers khan rationalization la podisle advisor imkong l imchen bra school education department laga itu decision dusle criticize krese koase ki tahan laga rationalization aru redeployment policy dusle ঠিক নাই গুনা ইটো এডুকেশন সিস্টেম গে বিয়া কৰি আছে নিগা কৈ আছে এডভাইজাৰ ইমচেন কোন মানুহ একটা টাইম দে এডুকেশন মিনিষ্টাৰ হাইছে তাইৰো কৈ আছে কি তেলা কারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন জুনু হাইছে ইটোৰে বেছি লুপ হোলস আছে না কৈ আছে ইটোৰ ইছলে প্ৰ্যাকটিক্যাল না বেসিস তে নহিনা বিউৰোক্ৰেটস খান লগা ল্যাঙ্গুৱেজ তে হিটো বেস কৰি আছে না কৈ আছে ইটোৰে নাগালেণ্ড লগা জুনু ইউনিক জিওগ্ৰাফিক্যাল আৰু সোশিও পলিটিক্যাল কন্ডিশনস আছে ইটোৰে মহানজিনিকা মেইনল্যান্ডে জুনু পলিসিস ডিজাইন কৰনে ইমপ্লিমেন্ট কৰি থাকে ইটো হিল স্টেট তে কিটা মহান নাগালেণ্ডে ইটো এপ্লাই গলে কোশিশ কৰব ইটো ঠিক না যাও ইনা কৈ আছে তাইৰা দুছলি ডিপাৰ্টমেন্ট গে কিউজ কৰি আছে কি কোৱালিটি এডুকেশন ইমপ্ৰুভ কৰলে নহিনা টিচাৰ্স খান লগাহি নিগা উল্টা ওভাৰ মাস ট্ৰান্সফাৰ কৰি থা দুছলে ইটো ষ্টুডেন্টস খান কাৰণে আৰু সব কাৰণে হাৰ্মফুল হইনা কৈ আছে ইমচেন ব্ৰা কোৱেশ্চন কৰি আছে কি ডিপাৰ্টমেন্ট লা জুন নোটিফিকেশন আছে টিচাৰ্স খান কিবা গ্ৰিভেন্সেস থাইছিলে এছডিও লা থ্ৰু জানাই দিবি কোৱা ইটো বি তাই আৰ্গিউ কৰি আছে কৈ আছে কি ইনগা সচ ডিসিশনস কান দে ইলেক্টেড এসেম্বলি মেম্বাৰ্স কান লগা ইনভলভমেন্ট থাকিব লাগিনা কৈ আছে ইটো দে তাইৰ কোৱা দুছলে একটা এক্সাম্পল কৈ আছে আলিবাদে 11 টিচাৰ্স তে 5টা টিচাৰ্স ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া ইটো সচ প্ৰেক্টিসেস খানদু না কৰবলে কাৰণে তাইৰা কৈ আছে কিলে গলি তোমাৰ এডুকেশন সিস্টেম হি কমজোৰ কৰব ইনগা তাইৰা ওয়াৰ্ন কৰি আছে ইমচেনব্ৰা পিছলে মিডিয়া লদে কৈ আছে কি প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ অফ স্কুল এডুকেশন লা চুন্দু ডিসিশন আছে ইটো দুছিল তাই ক্রিটিসাইজ কৰি আছে না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে তাই লগা মেইন ফোকাস তো ইছিলে ইটো কোৱালিটি এডুকেশন কিনিগা ইমপ্ৰুভ কৰব ইটোৰে হ'ব লাগে না কৈ আছে ৰেডাৰ দেন তাই পুৰা ইনগা টিচাৰ্স খান ট্ৰান্সফাৰ কৰা লগা ডিসিশন লৰাদো ইটোৰে ইমিডিয়েটলি ইটো কাৰেক্টিভ মেজাৰ্স টু বিটো লা পৰে আৰু গভৰ্নমেন্ট বাইটো জুন ৰেশনালাইজেশন এক্সাৰসাইজ আছে ইটোৰে ইছিলে ইতিয়া কাৰণে হল কৰিবি ৰখাই দিবি নিগা আৰ্জ কৰি আছে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট লা সাইড প্রা একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট খবর আছে তুরিছিলে আপনি হান যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স কারণে অ্যাপ্লাই করনে আছে ইয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকি আছে আর আপনি হান নাম দে গাড়ি লা রেজিস্ট্রেশন বি আছে গুলে আপনি হান কারণে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকল রুলস 1989 লাগা রুল 14 আর রুল 47 লাগা আন্ডার ডে কোন মানুখান ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকি আছে কোন মানুখান গাড়ি তাহালার নাম দে রেজিস্ট্রেশন ওলাইন থাকি আছে তাহান দুইছিলে ইমিডিয়েটলি তাহালা রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার আপডেট করলো ওলাইনা কৈ আছে আর যদি নাম্বার হি দিনা নাই গৈছিলে নাম্বার রা জুলি আপডেট করবি না কৈ আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেবি আর ভেহিকল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেবি এদুৰো আপনি এনকু দিও করব পারো গৈছিলে আপনি হানলা রেসপেক্টিভ আরটিওস ডিটিওস খানদে উইদিন 1 মান্থ ইতিয়া পৰা স্টার্ট করনে 1 মহিনা ভিতরে জলদি যায়নি তো আপডেট করবি নিগা কৈ আছে নাগাল্যান্ড ডেপুটি চিফ মিনিস্টার টিআর জিলিয়াংব্রা কোহিমা জেসামি রোড প্রজেক্ট লোৱালা কন্ট্রাক্টর গে ওয়ার্ন কৰি আছে যদি তাই ইনিগাহি কাম ডিলে কৰিছিলে তাইলা কন্ট্রাক্ট তুছিলে টার্মিনেট কৰিবনা তাইৰা নাগাল্যান্ড ভেৰিয়াস হাইৱে প্ৰজেক্টস লাপৰে ৰিভিউ মিটিং লুচিনা কৈ আছে চুন্দু দে কোহিমা জেসামি প্যাকেজ 2 সেকশন লাপৰে কথা হৈছিনা কৈ আছে ইতুৰে এনএইচআই ডিসেল আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ ফেকলা সাইড পাবি এডমিট কৰিছি কৈ আছে কন্ট্রাক্টৰ লা নন পারফরমেন্স কাৰণে এই বেছি পাব্লিক খান দুখ পাই আছে গুনা ইদুলা অপারেটর দুইটা প্রজেক্টস লা পড়বি কথা কৰিছিনা কৈ আছে দুইছিলে পেৰেন্ট ডিমাপুৰ প্যাকেজ 5 মেৰাংকং তামলু মন প্যাকেজ 4
chundu de parent Dimapur laga duishle itu land acquisition aro damage compensation la matter karne itu kam itia alop rukhina ase noli slow has na DC chungdumar confirm korise department khan la side pra alag department la side pra tahan la details khan ai piche than pra itu compensation do finalize koina khui thege ase aru phale dusa wala project duishle itu duishle Merangkong Tamlu mon laga hoise gule du Koyasiki Konyak Union aro various civil society organizations kan bra quality of work loina jundu chinta jataise idu karne idu disruption karne kam alop time bra bahar jaishina koyase itula pore government la kharcha bi alop bishi hui jishina koyase idure minister bo koyase ki civil society organizations kan bra as a watchdog sai thadu ishleta acknowledge kore holibi kiwa grievances kan thaishule idu proper channel la through approach kole garne koyase kam naru khawole garne koyase idu ishle tahange district administration lode holibi NHI DC lode complaint lodge kribina koyase aur tahan bra itu la pore verify kurbo aur jodi claims to hosa paise gole idu defaulting contractor la pore appropriate action lobeniga deputy chief minister assurance diase aur koima bypass road la pore ishle 11th March la din de tai nijor on site inspection kribeniga koyase Minister for Tourism and Higher Education Temjen Imna Longbra koyase ki man education du ishle itu degree certificate khan kama itu man achieve kura itu nohoina koyase education du ishle khali degree certificate la kotha ekla noy but ekta continuous learning ase aru itu kinega man real life te apply kore itu real education asina koyase tabur koyase Nagaland du ishle one of the most literate states ase pura country de holibi most literate manu khan du hi itu most unlearning manu khan asina koyase इधर इसलिए महान ग्रेजुएट हुई जिसे पोस्ट ग्रेजुएट हुई जिसे कुछ महान ला लर्निंग तो इसलिए खत्म हुई जाएगी कि ना तारू को ऐसे इधर महान ला जो माइंडसेट ऐसे तो चेंज कर लेगा ने को ऐसे तारू को ऐसे कि महान बिशीबाग लिटरेट मानुहन पढ़ा लिखा था मानुहन अनएम्प्लॉयड हुई था दो काम ना पाइन था दो इसलिए इधर महान एजुकेशन लेक करा करने नहीं बट महान काम करो बोले जो विलिंगनेस ऐसे इधर लेक करा करने ऐसे नूतन स्किल्स शिकी बोले इधर लेक करा करने ऐसे इनका को ऐसे Kuda भी youth organization खन ब्रा defaulters खन के warn करे ऐसे और कोई ऐसे की धनश्री breach औसोडे लेतरा जबरा इनका ना फैलावले करने तान बो कोई ऐसे की इनका कुरिशी गुले तान लापोडे एक्शन भी लोगे ना कोई ऐसे इनका बीशी लेतरा जबरा फैलाई था तान बो March 1 ला दिन दे excavator hire करना तान बो पूरा इधर सपा सभी कुरिश ना कोई ऐसे इधर मानुहन के civic sense चलावले करने कोई ऐसे इनका मानुर access को पड़ा चाह दे इनका मानुहन पेरा चाह दे थका चाह दे इनका लेतरा जबरा ना फैलावले करने कोई ऐसे मोरन बाइतु बुझी दिबी आरो इनका लेतरा जबरा ना फैलाविना को ऐसे इदु तानबा कॉशन भी को ऐसे जुदी तानब्रा इनका कुमा मनहन लेतरा जबरा फैलाला दिगिसुले तानला पड़े एकदम हेवी पेनल्टी लगाई दिबो इतु लगा पड़े तान गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते की जाने तान सरम खावले भी दिबो पारे इनका को ऐसे इतु सब मानु इनका तारे लेतरा जबरा ना फैलाई दिबी इनका वार्न भी को ऐसे द सेम टाइम तानब्रा अपील भी को ऐसे Union Home Minister Amit Shah Manipur de March 8 la din bra sob territories tu isle sob manu karne khulu lagine ka order din ase idur isle meite manuhan koki manuhan la ja paro koki manuhan meite manuhan ja da eu paro itu pura free puila kina thaisi ni ga hobo lage koina order din ase idur itia koki groups khan bra civil society organizations khan ge warn kre ase tahan laga mati de theng na rakhiule garne idur isle March 8 la din de jund proposed peace march Valley based civil society organizations kan bra aru tahan la allied outfits kan rakhina je etu mass rally chunu peace or harmony garne se tu nalobole garne ko ase itia March 8 la din de Valley based organization kan aru dusra groups kan bra tu Federal of Civil Society Organizations Manipur gina than bra ekta peace or harmony laga March 8 la din de sob kuki area bi loina red zones bi loina mass rally lobo peaceful rally loina ko ase इधर कुकी ग्रुप खन ब्रा कोई ऐसे कि जुदी FOCS खन ब्रा तान कुकी टेरिटरी दे थेंग राखी से गोले बिया होबो ना कोई ऐसे इधर एक ता reckless provocation होबो ना कोई ऐसे और इतु लगा full consequences face को लेता बड़ा prepare हुई जाबी ना कोई ऐसे इधर कुकी मानुखन लगा माती दे इनका थेंग राखी से गोले तो एक ता act of aggression होबो और कुकी मानुखन लगा कुकी जो authority लाओ दे challenge को लाइक ता होबो ना कोई ऐसे इधर तान दुश्ली त्या गवर्नमेंट दुश्ले कुकी टेरिटरी दे गवर्न न करे इनका तान लोए ना कोई ऐसे इधर कुकी ग्रुप्स खन ब्रा वार्न करे ऐसे कि इंट्रूडर्स खन तुरिशले बाहर मानु खन ताहन लगा माती दे थेंग रखिसले ताहन दुइशले नि निगा वापस तो ना जाओ इना को ऐसे कुकी मानु खन दुइशले ताहन लगा ऑथोरिटी रिजेक्ट करे आरो एनी अटेम्प्ट ताहन लगा अपोडे निगा इंपोज करले कुरिशले ताहन विल इतुरिशले एकता एक्ट ऑफ वार हो इना को ऐसे और फले वैली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस खन ब्रा दुइशले को ऐसे कि तु रैली दुइशले इतु यूनियन गवर्नमेंट लगा सिंसियरिटी और कमिटमेंट इतु टेस्ट करले गाने इतु रैली एसिना को ऐसे इतु रिशले होसाबी तहन स्टेट ते पीस और नॉर्मलसी दुइशले रेस्टोर करमुन जाय ना जाय इतु ब्रा जानि वइना को ऐसे इतु रैली दे तहन ब्रा प्लान कराले सबते रेड जोन्स खन भी
কোনটো জাগাতে এটো কনফ্লিক্ট শুরু হওয়া পিছতে মেইটেই মানুহন যাও না পারন আছে তা দিবি তো পিস রেলি দু লবো এনেকা প্ল্যানিং দি আছে এনেকা কয় আছে মণিপুর দে কি হয় আছে কি চলি আই আছে এটোরে বেশি সায়েন্স খান দি থাকি আছে এটোর ইসলে বরফরা খোর খান ছান্দা কর দিয়া গাড়ি খান ভাঙাই দিয়া মানুহ খান লাগা পড়ে গিরা এটো লাগা পড়ে বেশি ফ্লাড আহা আৰু এতিয়া হৈছে গলে আৰ্থকুইক আই থাকা last 24 hours te turishile jagalla dinde pujur 11:06 am de first earthquake ekta 5.6 ya 5.7 magnitude la ina thaise itu bishide just an hour de aru ekta 4.1 magnitude la 12:20 pm de exactly aishina ko ase ida itu bra iku dangor damages ina du hole hwa nai holibi bishi manu bra itu dishile ekta warning hisab tv sai thagi ase ki manipuri ki hoy ase itu de manu hon dishile itu joldi buji jale bhal hobo ko nishna Kerala dibi ekta question paper leak la case te school la pion ekjun ge arrest kurishina ko ase ida itu leak pichire several exams kan effect kurdishina ko ase aru itu ba pura Kerala la education system la pore question uthai dishinga ko ase holbi ita itu la matter de investigation kratande YouTube channels kan bi target hoy ase ko ase tan gi ninga leak kurna ki tan bai tu leak papers tu shile distribute kurishina live in relationship te thamanon karne live in partners kan garne itu khobor janai di ase बेशिबाग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तिनगा केसेस खन आई थाके कि मोताब्रा माकी के शादी करबोना पिछि सालब्रा एक्सप्लॉइट करि थाइसिना चुन्दु दे माकीब्रा पिछिदे शादी न करा दे ताकि रेप करिसिना खैना चार्जेस साइन मोता दुइसिले जेल जाय फाइन खाबो लागि जाय इतिया सुप्रीम कोर्ट तेरो इनगा एकता केस आइछि गो आसे चुन्दु दे एकता माकीब्रा 16 इयर्स ब्रा मोताब्रा ताकि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करसे असॉल्ट करसे गना इनगा एलिज करिसिना खैसे चुन्दु दे कोर्ट ते केस स्वातंदे ये कोर्ट पर कोई ऐसे कि माकीब्रा चुन्दु मोता लगा पोड़े ताकि इनका लास्ट 16 इयर्स पर ताकि सेक्सुअली असॉल्ट क्रिएशन का कोई ऐसे इतुरुशिले सेक्सुअली असॉल्ट क्रान होइना कोई ऐसे इतुरुशिले ताइजन ला मर्जी रा क्रिएशन कोई ऐसे की काने कुशिले कुन माकी भी लास्ट 16 इयर्स पर मोता रा की कोई ऐसे तो सब तो कुरी ना है होइना कोई ऐसे कि अचानक पे एक दिन कोर्ट टेनगा केस करबो कि लास्ट 16 इयर्स पर ताकि दिक्कत दिया सगुना इधर कोर्ट पर कोई ऐसे कि मन साल पर प्रूफ हुई जिसना कोई ऐसे कि मोताब्रा माकी के इनका फोर्स पर करना है नोइलवी थोका बोले इनका भावना रा कराना है ना कोई त्रिशिल तान ला मजरी नमिला बाजी हुआ करने ऐसे ना कोई ना कोर्ट पर इतु लगा पोड़े मोताला फेवर दे केस टू क्लोज कृषि इनका सब ते खबर आया से US like जुन लॉ मेकर ब्रैंडन गिल गुइना ताइब्रा तान ला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लगा फेस $100 बैंक नोट ते धालिना एक ता बिल इंट्रोड्यूस कृषि ना कोई ऐसे जुदी तू पास हुई जिसे गुले 31 December 2028 पिछले US ते किमानता $100 लगा बैंक नोट आइवो दुरिशले करेंसी नोट्स आइवो एदु सबते डोनाल्ड ट्रम्प लगा फोटो थाइवो ना कोई ऐसे जिनका अपने नेते दिखी पाए ऐसे होलिबी तहन लगा लो लाई सबते इनका माना आसे ना कोई ऐसे कि US करेंसी दे कोन मानुबी कोन जिंदा आसे ताला फोटो दुरिशले धालिवो ना पारू लगा यूक्रेन कार्नेर ता बिया खबर आसे दुरिशले US प्रेसिडेंट ब्रा यूक्रेन गे मिलिट्री एड रोखाई दिया बिसिरि ता खबर आसे US ला साइड ब्रा इतु इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग करा इतु इसले इंटेलिजेंस लगा खबर यूक्रेन के शेयर करा इतु भी रोखाई दिसिना को ऐसे इतु एकला नहिना US खन बताला एलाइज खन गे इतु इसले इंक्लूडिंग ब्रिटेन गे भी कुदिचे को ऐसे कि यूक्रेन के US पर जनरेट करा इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुसले शेयर न करले काने पूरा दुनिया दे किबा अटैक होले सगुले US खान और इनका ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज खान दुसले इनका इंटेलिजेंस इनपुट खान एकजुन जुन गे शेयर गुड थागे इतुरी US ला साइड पर किमान ता इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर गो इतु दुसले ताहला एलाइस कोन कंट्री रवि यूक्रेन गे शेयर न करू लागे इनका US प्रा ऑर्डर दी दिसिनगा खोयासे इदे यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ब्रा डोनाल्ड ट्रम्प के लेटर लिखिसिना खोयासे इतु लेटर दिखि लिखिसे गोले इदे इनका खोयासे कि ताहन यूक्रेन दुइसले नेगोशिएटिंग टेबल दे आहिना कोथा करले रेडी आसी तुरिसले पीस करने ताहन टेबल दे as soon as possible बुइना कोथा करले रेडी आसिना खोइना और डोनाल्ड ट्रम्प लगा स्ट्रांग लीडरशिप लांदर दे ताई काम करले रेडी आसिना खोइना और अमेरिका ब्रा इतराक ते ताहन गे किमान मदद करसे इतु ताहन नापाउरे इतुरिसले ताहन याद आसे इतु ताहन वैल्यू करिनेगा यूक्रेन प्रेसिडेंट बा डोनाल्ड ट्रम्प के लेटर दे लिखिनेगा खोयासे इधर डोनाल्ड ट्रम्प लगा ट्रेड वार ही कोबो इतु दे चाइना ब्रा किले ताहन भी इतु रिटेलिएटरी मूव लुइसे इतुरिसले किले वार्निंग निगा दिसे कि ताहन दुसले की वार करने भी रेडी आसे को इतु चाइना किले बिया पाइसे गुले US पर कुइ दगिसे कि चाइना लगा कि एकता केमिकल लगा थाइसे नोलिबि निगा चीज ला पडाइसे जुन्दु गाने ताहला पडे टैक्स लगायासे तारिफ लगायासे गुना होलिबि कितिया चाइना लगा एग्री प्रोडक्ट्स ते US पर तारिफ लगाइ दिसे इतुरे चाइना बिया पाइसिना कोयासे दु गाने चाइना रबि त्या तहन US लगा सामान खला पडिनगा 10 to 15% ला तारिफ लगाइ दिसिनेगा कोयासे US पर इंडिया गिबि ताहला ट्रेड डील ले कोयासे कि US पर किमान ता कार्स इंडिया रे इंपोर्ट करे इतु दे जीरो तारिफ लगाबि गुना इटिया गाने साइसे गुले US पर इंडिया दे गाड़ी दाम लगा आना हंदे 110% तक तारीफ लगाया सिना को ऐसे मतलब तुझले 1 करोड़ ला गाड़ी दुसले
2 crore upor la dam hui jai ase nika khoi ase etu tax lagai dia karne aru recently Tesla la CEO Elon Musk pra bi interest dekhai che ki tai bi tala Tesla unit tu isle India de aniu munjai kone tu isle Tesla car han India de sell ko munjai gona holbi itia India la side pa du isle itu du isle lop time lagibo nishna asna khoi ase itia ekbar hi zero korle du itu chance hi nai nika khoi ase America like jun billionaire kun manu isle dunia laga bi one of the richest manu ase taibra Donald Trump lagai tu tarif tu isle criticize kore ase junu Donald Trump pa dusa countries khana pore lagai dishe itu tarif tu isle ekta act of war bra komti nohai na khoi ase itu isle ekta war khela bra or war de ki kore manu khan bra itu bra iku komti nai naga khoi ase Donald Trump pra tala speech te iniga kwa pishire ki Greenland du isle ki bi hubi in one way or the other way US pra itu loilo boina kwa pishire itia Greenland la PM bra khoi ase ki mahan du isle America manu home nai na khoi ase Donald Trump ki khoi ase ki mahan du isle Greenlanders khan asuna kala lead ase guna kun khan isle Greenlanders kone mathi thake itia Greenland du isle tahan sel karne bi nohoi aru tahan du isle manuba chini boli bi na paru na khoi ase mahan du isle mahan laga public pra ki khoi mahan la future ki decide kore itu hisab te jawinega khoi ase ajila last khori isle dunia laga ekta iniga unresolved mystery la pore ase chundur isle pishi puila bra chuli aya ase Scotland laga Loch Ness kwa jade ekta creature pishi puila la manu khan bra bar bar digisina ko ase will be first time kan ekbar capture hwa laga chundu apni an photo dibi sai ase itu ki ase aji tak manwa janu na para itu isle ekta Loch Ness monster bi manwa nam di dia laga bishi time right ya na dikhina tha tande itu bar UK laga manu khan bra itu sal de itu first time aro digisina ko ase itu Loch Ness monster isle UK laga Doris speech ko jade bishi minutes karne tai du ile pani pori niga dikhina ko ase chunduri manu khan bra itu laga latest photo khichina itia social media ande dhala laga itu bishi viral hui thake ase itia Loch Ness center khan bra du isle itu laga pore itu sighting du isle bishi ekta captivating ase na ko ase itu isle ekta manu la attention tana laga ase niga ko ase idu mala itu khobor de khatam kore ase last tak seron sabke beshi khushi janai di ase mo next korin tun update lo dero lock kribo